let's do everyday collection. So actually gawan daily collection naka. We don't need daily collection. In the urban areas we need daily collection, but in the rural areas the bylaws should be implemented, sir. It's simple. Then this garbage problem won't be there. If every building is managing their own waste, there won't be any problems for the village. आम्ही कितें करया न्ही, एक स्पेशल ग्राम सभा ह्या कामा खातीर आपोवया, एक डेमो कित्याक ते लोकांक एक्सप्लेन करता. Sir, if everybody can go to Chokle Meadows, their system is A grade. ह्या डेमो 9 मेंबर प्रेजेंट आसपाक जाय. विजुअल घातले ते सिस्टम. फाल्यां अशें आवाज करपी आहा अननेसेसरी आमी ताका पळोवन गेलो आनी तेणी मिसयूज केलो म्हणून अशें जावंक आयलो. खास करून आमचो ग्राउंडाचो आयलो इशू आनी ते जे खंय खंय हिल कटींग जाता हे इशू आयले आनी हे प्रमुख्यान हे सिरियस इशू आसा. गार्बेज सेडीचो आयलो इशू. गार्बेज सेडीचे हांवें एक्सप्लेन केले. गार्बेज सेड ही गव्हर्मेंट पैशांची, लोकांचे गांवांत सगळ्या लोकांच्या टॅक्स पेयरांच्या पैशांच्यानी बांदल्या, पूण बांदल्या खंय? जो ग्राउंड आमी भुरग्यां खातीर केला, लोकल्सा खातीर केला, त्या ग्राउंडाच्या सायडीक आसा जी वॉकिंग ट्रॅक केलो आमी सिनियर सिटीजनांक चलपा खातीर, त्या वॉकिंग ट्रॅकार हेंच्यांनी गार्बेज सेड बांदल्या. एवरीबॉडी मिटिंगेक हांवें ऑब्जेक्शन घातलं, ही हांगा घालू नाका, हांगा भुरगे खेळटा, तेंच्या जिवाक हे हानिकारक जाता, तांकां त्रास जातले. तरी ही जी सरपंच आहा पळय, पळया पळय, हेंकां आमी सांगलेले तेंकां मानना. ही आपणाक जाय तो मनमानी कारभार म्हणटा पळय तो चलयलो. म्हणून आमी चिंतले की आमी ग्राम सभेक येवन हे सगळे इशू आहा पळय हे लोकां पर्यंत पावयतले म्हणून. आयज तेंची बॉडी मिटिंगेक मनमानी चलता, कित्याक ते 5 जाण मेजॉरिटी ना, आमचे आयकना, पूण तेंची आयज मनमानी ही ग्राम सभेक चलोवंक ना, लोकांनी गांवच्या चलोवंक दिवंक ना. म्हणून आयज हेंकां ग्राम सभा सोडून पळची पडली. Board, nothing. आम्ही पळयला ते that was not supposed to be on the inspection. They inspection करूंक जाय because no board, nothing. And वयर सारको how is building and ते फाल्यां ते बोर्ड लावपाक लागजाय. बोर्ड आनी ते हिल inspection also. अरे तो लोकांक तुजे परत मुसुर्डीन वचचें ना मरे. खंय मुसुर्डी आहा. कितलाचेच उलयता आमी. आणि ते सगळे माती सोपाल येतले. आमी इन्स्पेक्शन फाटले आतां मदीं गेले थंय गेल्ले तुमी. ओन्ली फर्स्ट बांगला. ते जाय ते इन्स्पेक्शन जाय ते केले. वयले जाय इन्स्पेक्शन घेवन जॉयंट इन्स्पेक्शन घेवन 254 आधी जाय. सर्वे नाका पैसे म्हणटा न्हू. जॉयंट इन्स्पेक्शन घेवन पैसे इन्स्पेक्शन म्हणटा तुमचा TCP येवना ना आम्ही वचून येतो 254. Vikas Prabhu by we four are misguiding the people. So now we are here with the people. We are questioning about the illegalities and see who has run away. So how म्हणटा जर आम्ही misguide करता, आम्ही हायड करता, जाल्यार मागीर ही खंय गेली? ताणें हांचो सपोर्ट घेतलो. पयलीं म्हणजे ही BJPक सपोर्ट करता काय काँग्रेसाक सपोर्ट करता हें खबर ना. सो तो कोण आमकां सपोर्ट करपाक, बिकॉज हांचे फोटो आसा विथ BJP people and all that. So these people are doing what? So when Vikas Prabhu, as I said, that we are misguiding the people and claim that our MLA is behind this, it is false. This is a fact and we have proved it. So I request Mr. Vikas Prabhu Desai to next time don't interfere into such matters and stay where he is supposed to do. Be a social worker, help people, not to interfere into this stupid politics without knowing the facts and events what have happened. So next time when you're talking, have the facts on your hand. Secretary विचारले, can we conduct this Gram Sabha? He says we can. Okay, but somebody has to chair this meeting with your permission. Can we conduct this Gram Sabha? Then you have to propose a chairperson. Correct? Secretary मात्र सांगता तांकां, but technical हांव सांगू शकना. You can leave it. Any member has to chair this. I mean, Panchayat member has to chair this meeting with the permission of the public. भारत सिकल कंस्ट्रक्शन प्रोमिस केले. आख्खो दोंगर कवर करून जालो. 1.5 वर्सांनी इन्स्पेक्शन केला. ही फॉलो अप पासून करिना आनी दुसऱ्याच्या वार्डान भोंवता. हो सरपंचाचो वॉर्ड. देखून ताका ते जाणो आनी ताका विचारतली म्हूण देखून ते पवडे किटला दुसरी सरपंच आसली ती आदली ती किटलीची आख्खे किटला कवर जाला. ते आमी विचारतली म्हूण
आन्सर दिवचे पडटले